感谢你为阮所做的一切，主啊！感谢你，耶稣，哈利路亚，主啊！为阮主来主耶稣牺牲你家己，阮感谢你，多谢你，一切荣耀拢归乎你。听阮祈祷，阮祈祷奉耶稣基督的名祈祷，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚。咱拢诚做一家人，因为耶稣，阿门。哈利路亚！甲你的边的人讲，咱拢诚做一家人，因为耶稣，阿门。咱拢诚做一家人，因为耶稣，哈利路亚。因为耶稣，
哈利路亚！因为耶稣，咱人当敬拜，阿门。哈利路亚，哈利路亚！因为伫遮有荣耀，阿门。咱要搁继续来吟诗，来阿罗咱的上帝，哈利路亚！的君王，阿门，哈利路亚！你的内面呢，拢满有能力，阿门。咱的愿望拢是伫耶稣基督的内面，阿门，哈利路亚。生命，我宣告伫我内面的，有我水地流满有能力，有耶稣伫我内面，看着我勇敢行走。
水地流满有能力。有耶稣伫我内面，我着我勇敢徛在。有主伫我内面，主伫我内面，我无惊也会怕也会惊。主伫我内面，我无惊也我的心有主。主伫我内面，伫我内面，我无惊也会怕也会惊。主伫我内面，我无惊也我的心有主。伫我内面的，比世间一切较有能力。我无相信世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我内面的，有我水地流满有能力。有耶稣伫我内面，我着我勇敢徛在。我一摆来，我宣告伫我内面的，比世间一切较有能力。我无相信世间，我高举耶稣生命。我宣告伫我内面的，有我水地流满有能力。有耶稣伫我内面，我着我勇敢徛在。耶稣伫我内面，有耶稣伫我内面，我着我勇敢徛在。耶稣伫我内面，有耶稣伫我内面，我着我勇敢徛在。哈利路亚，阿门。阿门有耶稣伫咱的内面，咱勇敢徛在，阿门。无论环境如何，咱永远拢无摇错，阿门。哈利路亚。咱这时阵，咱要来预备咱的心，咱搁一摆伫伊的面前，咱要来对伊讲，求伊搁一摆来充满咱的心，来洁净咱人的心，来洗清气咱人的心，因为清心的人拢要见到上帝。哈利路亚！主，阮感谢我罗的主，当阮来到你面前，我要对你讲，阮需要你伫阮的生命中内面，来引带阮，来带领阮，来充满阮。圣灵啊，阮需要你，阮需要你，主，你搁一摆来洗清阮，来洁净阮。哈利路亚！阮感谢我罗的主，多谢你，一切拢是你，因为你的恩典，主啊！愿今啊，我要专心伫你面前，主耶稣，来享受你的大爱，来享受你的恩典，拢够阮用。哈利路亚！主，我来到你的面，求你充满我，来充满我。主，我较无你的同在，求你洁净我，来充满我。过一遍来。主，我来追求你的美，求你充满我，来充满我。主，我较无你的同在，求你洁净我，来充满我。耶稣。耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你用恩典做我面流。
找求你的美，求你充满我，来充满我。主，我较无你的同在，求你加进我，来充满我。耶稣，耶稣。耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你恩典做我。来，咱做伙来呼求咱的耶稣。耶稣。
哈利路亚！感谢你耶稣，阮感谢你主啊！因着你的保护，阮个一边主啊，阮得到清气。哈利路亚主啊！感谢你，感谢你为阮所做的一切，感谢你主耶稣，求你主啊来祝福，祝福今仔日主啊！阮人无论伫遮，无论伫厝内，主求你来带领阮人，来引带阮人。阮感谢阮欧罗的主，多谢你，搁一摆，互阮的心会当甲你来相结连主啊！因为你伫阮的内面，阮也是要踮伫你的内面。感谢欧罗的主，多谢你，尤其今仔日，阮领受了这个圣餐，来纪念你为阮牺牲。感谢欧罗的主，多谢你。一切主啊，拢交托去到你手中，恳求你照着你的旨意来引带阮人。感谢我罗的主，多谢你，一切荣耀拢归乎你。听阮祈祷，阮祈祷奉耶稣的名祈祷，哈利路亚，阿门，阿门，阿门，哈利路亚。Ya, kita tahu segala sesuatu ada waktunya. 呀，咱知影伫凡事上咧，拢有定时。Ya, kita baru terima kabar juga bahwa tadi yang di depan Anda lihat bahwa ada Jeki yang lagi memimpin pujian bersama dengan Tony dan saudari pimpin. Ya, 咱拄则也是得到安尼款消息，咱头名伫遮个咱领受诗歌时阵，呀，甲 Jeki、甲 Tony、甲爱pimpin。Ya, Jeki akonya baru meninggal dunia dan sekarang dia harus kembali untuk mengurus. Ya, Jeki ia aku le cia tutu kesin ya ijma ya si ai tengki Ya, curi. kita doakan supaya seluruh keluarga ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan ya si ya uin kasih kita kiucu elaliong ka an ui di nang tiongkan. Kita percaya bahwa semua ada waktunya Tuhan. Ya, lan相信凡事上拢有神的定时。Ya, mari kita akan sama-sama berdoa, persiapkan hati kita untuk firman Tuhan pada hari ini. 来，咱这时阵呢，呀，咱伫这早起，咱要边来准备咱的心来领受神的话语。 Mari kita berdoa. 来，咱来祈祷。 Bapa Surgawi, 天父上 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣 kami datang ke hadirat-Mu. 阮来到你面前。 Kami sungguh memerlukan kebenaran dan firman-Mu 阮 Tuhan. 真正需要主啊，你的真理。 Supaya kami tahu bagaimana kami bisa melanjutkan hidup kami dengan berkemenangan di dalam Engkau. 阮知影要安怎，阮要继续阮的人生。 Karena Engkau yang menetapkan kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bukan karena hal-hal yang di luar hidup kami. Tetapi hal-hal yang ada di dalam kehidupan kami. Itu adalah kuasa kehidupan. Yang melalui kuasa Roh Kudus diberikan pada setiap orang yang percaya. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, kita akan melihat di dalam suratan Titus pasal ketiga. Ya, 咱要来平平来看这个伫新约里面提多主第3章。 Ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, 第1节到第8节。 Kita akan bacanya bersama-sama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita, baik orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 第三章第1節到第8節安尼款講，你愛提醒眾人，叫因人順服做官的、掌管的，遵伊的命，以避行逐項的好事。唔通誹謗，唔通生錢，總愛和平，向眾人大顯溫柔。咱人忠情也是無知，惡逆受滅血，服侍逐項私欲甲宴樂，上盡惡毒，怨妒的心是通怨恨的，又果是彼此相怨恨。但到了神咱人救主的恩慈，甲伊向人所赐的慈愛顯明的時陣，伊便救了咱人，並且毋是因為咱人家己所行的義，乃是照着伊的憐憫，照着定生的血，甲聖靈的換身。聖靈就是神照着耶穌基督咱人救主，高高照管佇咱人的身上的，好叫咱人因為伊的恩得到稱義，會當憑着永生的願望，成做後的。這句話是通成的，我也願恁將這個事切切實實的講明，予遐個已經信神的人留心做正經的事業，這攏是好事，並且甲人有益處的。Ya, ayat pertama dan kedua menyampaikan kepada kita kelihatannya seperti sangat sesuai dengan keadaan kita hari-hari ini. 所以第一節甲第二節咧，都親像敢若即馬咱伫面對着的環境。Dan peraturan-peraturan dan pembatasan-pembatasan dari pemerintah. Ya, 啲只政府的條規內面，甲有即個政府來的即個限制。Dan itu membuat kita sepertinya kadang-kadang taat tidak taat begitu. Ya, 迄個咧攏造成咱人親像敢若咱要順服，有時順服，有時無順服。Tapi di sini ingatkan kepada kita. 但是啲只咧，佫一擺咧提醒咱人。Pada saat zaman para rasul saja. Ya, 當啲即個使徒的時代內面， mereka diingatkan untuk tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. 因人攏着提醒咧，攏要順服這做官的、掌管的、遵因的命。Untuk supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. 互咱人咧會當依避行逐項的好事。Jadi bukan untuk kita merasa tertekan, merasa terbatasi. Ya, 所以唔是顛倒呀，互咱感覺講受到一種壓力，受到一種限制。Merasa sesuatu yang dipaksakan kepada kehidupan kita. Ya, 感覺講有安尼款有一件代志，敢若強迫咱人的。Tapi saat kita melihat bahwa semuanya ini untuk mempersiapkan kita melakukan pekerjaan baik. 但是當咱若是看到這個，就是要預備予咱人咧行逐項的好事。Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan baik? 所以要安怎咧當行逐項的好事咧？ Ayat kedua berkata, 第二個安尼款講， janganlah memfitnah, 因為唔通誹謗， janganlah bertengkar. 唔通生錢。 Sekarang banyak orang bertengkar gara-gara ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. 呀，即馬咧有人安尼款的生錢，就是呀有人同意，也是有人無同意。 Ada kalanya orang-orang Kristen juga jatuh ke dalam hal demikian. 有時基督徒咧也是跋倒佇安尼款的代志內面。 Tinggalkanlah semuanya itu. 呀，這咧攏愛放下。 Firman Tuhan katakanlah pada kita, 神的話語甲咱人講， kita lakukan hal-hal yang ramah. 呀，咱要所行的咧，就是向眾人大顯溫柔。 Ya, dan di dalam terjemahan bahasa Mandarin katakan adalah hidup di dalam damai. 呀，伫這個華語的翻譯就是講總愛和平。 Ya, 總要和平，向眾人大顯溫柔，baru bersikap lembut terhadap semua 就 orang. 是將愛和平咧，向眾人大顯溫柔。 Saya masih ingat di awal tahun saya sudah menyampaikan ini.
Kita memenuhi diri kita dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa membagikan damai kepada orang lain. Kalau kita sering hidup dengan kekacauan, maka kita akan juga memberikan kekacauan pada orang lain. Tinggalkanlah semua yang namanya perbuatan-perbuatan memfitnah, saling memfitnah, bertengkar gara-gara satu hal. Untuk yang kita setuju atau yang kita tidak setuju, kita seringkali jatuh ke dalam pertengkaran. Rasul Paulus ingatkan kepada Titus, supaya Titus mengingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan, bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang dahulu, yang sebelum di dalam Kristus. Ayat ketiga berkata, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. 第三節咱看講，用阮人將情咧，也是無知惡逆受袂歇，服侍大項私欲加宴樂，上盡惡毒，怨妒的心是通怨恨的，又果是彼此生怨恨。Kita tidak bisa menyangkal hal ini. 所以咧，咱攏無法度講咱無安尼款的代志。 Kita tidak mengakui bahwa dulunya memang kita ada dalam keadaan demikian. 咱攏無法度講，咱無承認講，咱以前咧也是有安尼款。 Jangan berpikir bahwa saya tidak, saya orang baik kok. 呀，咪想講我無啦，我真好。 Kalau kita orang baik, kita tidak memerlukan Yesus. 呀，那是咱是真好的人咧，咱攏無需要耶穌。 Justru karena kita ada orang-orang yang sebenarnya hidup dalam keadaan dosa dan keterikatan. 呀，等到咧，咱是一個咧活啲安尼款嘅罪惡啲捆綁裏面嘅人。 Nah, pada hari ini, 所以啲今日 saat kita akan menerima perjamuan kudus, 當咱們領受這聖餐嘅時 mengingat 陣， korbannya Yesus, 嚟紀念咧耶穌嘅犧 maka 牲。 hal-hal ini perlu kita pikirkan dan perlu kita ingat dengan baik-baik. 所以這個代志咧，咱需要咧去思考，咱也需要咧去斟酌想。 Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. 就是咱人咧是一群已經領受了這個救恩嘅恩典。 Artinya bahwa hidup kita dalam kegelapan sudah kita tinggalkan. 意思就是講，咱這個行喺黑暗裏面嘅生命，咱已經放下落去 Dan kita 了。 memulai suatu hidup yang ada dalam terang. 咱已經咧準備活出一種有啲光明嘅生命。 Semua hal yang kita baca di ayat ketiga, 呀，一切嘅代志咧，咱所讀嘅啲第三節裏 ini 面。 semuanya adalah hidup yang berlawanan, bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. 呀，這一切嘅代志所寫嘅啲裏面咧，是甲神咧攏反背。 Bukan saja kita diperbudak atau diikat dengan dosa-dosa demikian. 呀，唔是干啦，咱攏安尼款嘅受力啊，攏學安尼款嘅嚟控制。 Itu juga membawa kita kepada hubungan yang tidak baik dengan orang lain. 呀，迄個咧也是帶來互咱人甲別人攏無產生好嘅 Ini 關 hal yang 係。 harus kita sadari. 所以這是一件代志，咱必須愛覺悟嘅。 Anugerah keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 所以喺耶穌基督裏面嘅救恩恩典， Itulah yang bisa membuat kita lepas daripada semua yang tidak baik itu. 就是迄個咧，才會當互咱能脫離了這一切。 Oleh karena pada hari ini, 所以你看啲今日早起， terimalah anugerah keselamatan 咱 daripada 攏 Tuhan. 要領受對耶穌基督來嘅救恩 Sehingga 恩 kita 典， bisa benar-benar mentaati kehendak daripada Bapa Surgawi. 互咱人咧攏會當遵行天父嘅旨意。 Kehendak Allah adalah membebaskan kita. 所以神嘅旨意咧，就是要來討幫咱人。 Kehendak Allah adalah mengampuni kita. 神嘅旨意咧，就是要來赦免咱人。 Kehendak Allah adalah Dia mengasihani kita. 神嘅旨意咧，就是伊聽受了 Supaya 咱 kita 人， bisa mendapat pemulihan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. 互咱人咧會當甲主咧得到安尼款嘅恢復嘅關係，甲咱弟兄姊妹得到恢復嘅關係。 Kita harus benar-benar
yakin terhadap hal ini. Sehingga kita bisa dipersiapkan untuk melakukan hal yang baik. Coba Anda pikirkan. Hidup yang ada di dalam apa yang diungkapkan oleh ayat ketiga. Ya, hidup di dalam kebencian, di dalam berbagai-bagai pertentangan. Ya, bisakah kita melakukan perbuatan yang baik? Ya, tidak akan mungkin. Ya, karena di dalam kita, kalau penuh dengan tidak baik, maka itu pasti akan mengalir keluar. Ya, oleh karena pada hari ini kita harus berubah. Kita percaya bahwa pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita hidup yang terang dan bukan lagi hidup yang kegelapan. Ya, kita kalau perhatikan ayat keempat sampai ke-7. Ini ada suatu penegasan bagaimana kita mengalami anugerah itu. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus, kita bisa lepas daripada semua hal yang tidak baik itu. Itu karena kemurahan daripada Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Ya, karena kemurahan Allah, karena Juru Selamat kita, karena Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Inilah yang membuat diri kita bisa lepas daripada hal-hal yang jahat itu. Ayat kelima katakan pada waktu itu. Ya, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Perbuatan baik kita hanya bisa membuat orang berkata atau orang menyatakan kita adalah orang baik. Gampang jadi orang baik. Sekarang banyak orang-orang baik. Tapi orang-orang dibenarkan, diselamatkan, tidak bisa dengan perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik, kita disebut sebagai orang baik. Ya, tetapi kalau diselamatkan, dengan apa kita bisa menyelamatkan diri kita daripada semua perbuatan jahat kita? Apakah dengan perbuatan baik? Perbuatan baik hanya bisa membuat kita menjadi orang baik. Tapi tidak bisa melepaskan kita daripada yang jahat. Hanya karena penyelamatan Yesus. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran kembali, kelahiran baru. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus membuat kita menjadi manusia ciptaan baru. Di dalam surat Korintus katakan dengan jelas, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hal yang sangat-sangat
luar biasa. 所以一件真正特別的代志。 Kalau kita benar-benar sadar betapa luar biasa penyelamatan Tuhan atas kehidupan 但 kita. 是咱人真正覺悟咧，神的救恩是這何定的大喺咱的生命中內 Kepercayaan 面， kita dalam Yesus Kristus 咱喺耶穌內面的信仰， bukan ada kepercayaan agamawi, 也唔是一種宗教性的， tapi kepercayaan hidup kita, 但是是一種咧，咱平咱用咱的生命來生的， pembaharuan hidup, 是一種換新的生命， kelahiran kembali, 也是一種定頭生。 dan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. 所以咧，這一切咧，攏是只是干耶穌基督所做的。 Semua ini dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. 呀，這一切咧，攏荷蘭人是因為咧耶穌咱人的救主， Nama Yesus 耶穌的名， artinya adalah juru selamat, 呀，就是救主， penyelamat kita. 呀，咱人的救主。 Coba pikirkan, 咱想看覓， kita jatuh ke dalam satu kolam atau satu aliran air dan kita tidak tahu berenang. 咱攏跋佇一個水池內面，還是一個有泳佇流的水內面，咱攏袂曉游。 Yang paling kita perlukan saat itu 咱伫迄個時刻，咱所需要的， adalah orang yang bisa menyelamatkan kita. 呀，都是咧有人會當來拯救咱人。 Bukan orang yang bisa mengajar kita berenang. 唔是有迄個會曉教咱人安怎受益的人。 Kalau datang seorang juara dunia renang dan mengajar kita berenang, 若是來了一位迄個舉銀杯的，即個佇受益內面舉銀杯的人來，迄時陣教咱安怎 saat 受益。 engkau sudah di sana kelelep, 當迄個時陣咧，你當安尼款點點噗噗的時 itu 陣， tidak akan ada gunanya. 迄個咧攏無路用。 Saat itu Anda membutuhkan seorang penyelamat 迄個時陣咧，你攏需要一個人來救你， yang bisa menyelamatkan engkau. 都是會當來救你。 Yesus ada juru selamat. 耶穌咧就是救主， Nah, supaya kita 互咱人 sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya 正做一個稱義的人，因為伊的恩主， berhak menerima hidup yang kekal. 咱攏咧有安尼款配得來領受這個永生的生命， Sesuai dengan pengharapan kita. 照着咧咱的願望， Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. 互咱咧是因為伊的恩，咱得到稱義， Manusia tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan baik. 所以伊的一個人咧，攏無法度憑伊的行為 Saya 來得到 katakan 稱 sekali lagi, 義。 perbuatan baik hanya bisa membuat kita menjadi orang baik. 所以我閣講一擺咧，咱行好的善事咧，只是互咱人變做一個好人。 Hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang benar. 只有干那神的恩典呢，才会当互咱稱義。 Orang yang benar itu berhak menerima hidup yang kekal. 所以一個稱義的人呢，攏有配得領受這個永生的生命， Sesuai dengan pengharapan kita. 就是永生的願望。 Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus 所以咱的願望喺耶穌基督內面， adalah pengharapan hidup yang kekal. 是一種永生的願望。 Dunia ini sementara. 呀，這個世間是暫時的， Dunia ini akan berlalu. 這個世間呢，攏要過去。 Tidak ada satu hal pun yang bisa menjamin hidup kita di dunia ini. 無一件代志咧，攏會當保障咱的生命喺這個世界。 Saya pernah sampaikan dalam renungan pagi. 所以我捌喺這個祈禱這個早起的祈禱咧，有安款的分享。 Bahwa beberapa hari yang lalu kami pergi ke supermarket untuk membeli sedikit makanan untuk sepanjang minggu ini. 呀，就是喺幾日前咧，攏去這個百貨公司買淡薄物件。 Melihat keadaan di sana 攏看遐情形， membuat saya memikirkan sesuatu. 造成我咧去思想一件代 Seperti apa yang 志， firman Tuhan 就 katakan. 親像敢若神的話語所講的， Apa gunanya ketampanan kecantikan? 講咱人的這個。 美貌，咱人的這個面貌這個榮華，佫有啥物路用？ semuanya ditutupi dengan masker. 呀，這個個咧攏着冚這個口罩。 Yang cantik, yang tampan, Ya. yang tidak tampan, semuanya harus
pakai masker. 这水的，这烟头的，这无水的，这个一切拢戴口罩。 Ya memang masih ada perbedaan sedikit. Ya, kau cabai tampo. Karena ada ibu-ibu yang suka pasang atau gadis-gadis yang suka pasang bulu mata. Ya, 因为有几户人咧，伊介意挂这个目白门的。Ya, ada yang masih bisa alisnya masih bisa digores-gores ya atau digambar dengan baik. Ya, 有的人呀，个会当好好来为。 Tapi saya melihat ada yang sudah memakai penutup wajah dari plastik. 但是我也是看到讲，有的人咧用迄个原子的安尼冚起来。 Mau lihat apa? 要看咩咧？ Gitu ya. Bahkan ada yang memakai shower cap, tahu shower cap orang mandi itu? Ya, 甚至也個有人將迄個人啲長翼的迄個冚頭殼嘅冚起來。 Itu ya, rambutnya semua dimasukin pakai shower cap. Ya, 伊個頭毛咧攏加了入啲內面冚起來。 Ibu-ibu pakai sarung tangan. Ya, 這個婦人人咧攏掛手籠。 Atau pakai plastik, kantong plastik. 還是也掛這原子籠。 Iya. Pakai belian yang puluhan juta pun gak kelihatan apa-apa. Ya, 你掛這個belian呀，幾啊十條嘅咧，也是無看到。 Pengharapan kita bukan hal yang ada di dunia ini. 所以咱嘅願望咧，唔是喺這個世界上。 Pengharapan kita adalah hidup yang kekal. 咱嘅願望咧是永生嘅願望。 Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari 所以 ini. 呢款神嘅話語，喺這個早起提醒咱啦。 Saat kita hari ini menerima perjamuan kudus, 當咱今日領受了聖餐嘅時 maka 陣， kita harus tahu kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa dalam hidup 所 ini. 以咱必須愛知影神嘅恩賜、神嘅恩典咧，罕尼偉大喺咱嘅生命中內面。 Ayat yang ke-8. 第八節， Perkataan ini benar. 呀，這句話是真嘅。 Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. 這句話是通勝嘅，我也願你將這個代志切切實實嘅講明。 Paulus pesankan pada Titus. 所以咧，呀，保羅咧，攏吩咐提多。 Perkataan ini benar. 這句話是通勝嘅。 Pengharapan kita ada hidup yang kekal. 咱嘅願望是永生嘅願望。 Kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. 咱是因為神嘅恩咧，咱得到稱義。 Bukan dengan perbuatan baik kita diselamatkan. 唔是因為咱嘅行好，咱得到得救。 Perkataan ini benar. 所以這句話是通勝嘅。 Kalau Paulus berpesan kepada Titus. 但是保羅咧，攏提醒這提多。 Saya percaya bahwa kita pun dipesankan hal yang sama. 所以咧，咱也是得到安尼款嘅提醒。 Supaya kita dengan yakin menguatkan perkataan ini. 互咱咧啲這句話會當信這句話。 Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. 所以，互遐已經信神嘅人留心做正經嘅代志事業。 Supaya kita semua yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. 互遐已經信神嘅人留心做正經嘅事業。 Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 呀，這攏是好嘅代志，並且互人有益處嘅。 Kita sedang dipersiapkan. 咱咧攏當得到預備， Kita sudah dipersiapkan 咱攏得到預備。 oleh penyelamatan Tuhan 呀，因為神嘅救恩， untuk melakukan pekerjaan yang baik. 互咱會當去行好嘅代志。 Hal-hal yang baik yang berguna bagi manusia. 呀，是一個對人有利益、對人有路用嘅代志。 Dengan kita stop semua kata-kata pertengkaran, kata-kata fitnah, gosip, hoax dan lain sebagainya. 互咱人來一切嘅這誹謗嘅話、生錢嘅話，呀，這結怨嘅話咧，互咱會當停止。 Jadilah orang yang membawa damai. 咱咧要成做一個會當帶來和平嘅人。 Hidup dalam damai. 呀，攏活喺和平裏 Hidup 面嘅 dalam 人， sukacita. 活喺喜樂裏面嘅人。 Hidup dalam hidup yang baru. 呀，活喺新嘅生命嘅 Roh 人。 Kudus memperbaharui kehidupan 所 kita. 以聖靈咧，攏將咱嘅生命換新。 Seperti yang sudah saya sampaikan juga di dalam renungan
pagi. Ya, 都亲像敢若我也是伫这早起的祈祷，我有讲过。 Manusia batinia kita 咱的心灵的生命， dibaharui dari hari ke hari. 拢一日比一日换新。 Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus 所以这种心灵的换新， dalam hidup baru kita 呀，伫咱的新的生命， bukan hanya satu 唔 kali, 是敢若一摆， tapi terus menerus 但是当要继续， setiap hari 逐日。 supaya kita bisa menjadi berkat untuk banyak-banyak orang. 互咱咧会当真做人的祝福。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 呀，愿神来祝福咱人。 Kiranya Tuhan sekali lagi menguatkan hidup 愿 kita 神搁一摆来坚固咱的生命。 supaya kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus. 互咱咧会当来珍惜耶稣基督的牺 Kita 牲。 menerima penyelamatan ini. 咱拢领受了这个救 Kita 恩， menerima kasih karunia ini 咱拢领受了这种恩 untuk 助， kita hidupi, 互咱会当去活出。 untuk kita menjadi orang-orang yang lebih benar lagi di hadapan Tuhan. 互咱咧会当伫神的面前咧活出一个义人， Bukan lagi bergantung pada perbuatan baik untuk menyelamatkan hidup kita, 毋是搁再凭着咱行好的事来救咱的生命， tapi hidup dengan benar, 但是咧咱要好好来活 hidup 着， sesuai dengan kehendaknya Tuhan. 拢照着神的旨意来活 Maka 着。 kita baru bisa mengalami pembaharuan, 安尼款咧，咱才会当得到换新， bisa menjadi orang yang berguna bagi orang-orang lain. 会当真做一个互别人有用的人。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 呀，愿神咧来祝福咱人， Mari kita berdoa. 来咱的祈祷， Kita siapkan hati kita 咱来预备好咱的 untuk 心， perjamuan kudus. 预备好咱的心来领受这圣餐。 Saudari yang di rumah, 咱弟兄姊妹伫厝内， persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. 咱要好好来准备咱家 Saat 己。 ini juga, 这时阵， mari satukan hati kita. 来咱要来同心。 Baik engkau yang sendiri ataupun bersama dengan anggota keluarga. 呀，是你家己，还是你家属的人， Siapkan diri kita. 咱要预备好咱的家己。 Perjamuan kudus sudah disiapkan dengan baik. 呀，这圣餐呢，咱要好好来准备。 Haleluya. Mari kita berdoa. 咱的祈祷， Haleluya. 哈利路亚， Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. 感谢你耶稣， Terima kasih ya Yesus. 感谢你耶稣， Haleluya, haleluya. 哈利路亚。 Oh, terima kasih Yesus. 感谢你耶稣 Sibjike, sibjike. 十字架， Sigwa ingwane, ingwane ingyao. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Sibjike, sibjike, sigwa ingwane ingyao. Wa zui qua long sui ching ki. Oh, yu ya so oh hui. Sip jike, si wa wa ne ing ya. Wa zui qua long sui ching ki. Oh, yu ya so oh hui. Haleluya, haleluya. 哈利路亚， Oh, haleluya, haleluya. 哈利路亚。 Haleluya. Tuhan, terima kasih. 主啊，我们感谢你， Firman-Mu mengingatkan kami. 你的话语搁一摆提醒阮人， Saat kalau setiap kali kami menerima perjamuan kudus ini, 当我每一摆领受这个杯甲这个饼的时阵， kami harus selidiki hati kami dengan sungguh-sungguh. 阮爱来审查阮人家己， Supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. 互阮无得罪了你的心甲你的肺， Supaya kami tidak makan dan minum dari dosa kami sendiri. 互阮无食啉阮家己的罪。 Tuhan, biarlah pada hari ini, 主啊，愿你今仔日早 saat 起， kami menerima perjamuan kudus, 当阮领受这圣餐的时阵， kami benar-benar menyelidiki hati kami. 阮真正拢要审查阮人家己， Ada kelalaian apa?
Ada dosa apa? Kami akui di hadapan. Biarlah dengan kasih setiamu Engkau mengampuni kami. Membawa kami kembali kepada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya kami tidak mendukakan Engkau. Tidak membuat Engkau sedih. Sehingga kami tidak, Tuhan, bersalah kepada Engkau kembali. Biarlah kami benar-benar dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini lagi. Sidike, siwa iwan ing yao, qua追qua long水清气，空有亚索不。水清气，空有亚索不会，我追过龙水清气，空有亚索不。Mari kita akan angkat roti tangan kanan kita. Tangan kiri memegang cawan Tuhan. Kita bisa buka pelan-pelan cawan itu dan jangan sampai jatuh. Ya, mari kita akan berdoa. Pegang roti Tuhan di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata demikian. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kepada korbannya Yesus. Dia yang sudah memberikan tubuhnya dihancurkan bagi kita. Dan di atas bilu-bilurnya ada janji kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 因他受的鞭伤，我们得着医治。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita makan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan mencawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama menerima cawan perjanjian ini yang menjadikan kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah, untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkaulah yang menerima segala pujian, hormat dan syukur. Haleluya. Engkau yang duduk di atas tata kemuliaan, layak terima segala pujian sembah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya turunlah bagi kita kasih setia dan kemurahan dari Bapa Surgawi. Anugerah keselamatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Yang membawa kepada kita damai sejahtera dan sukacita besar. Dan berlimpah-limpah. Pasukan Roh Kudus, pimpinan dan pertolongannya, kebenaran dan pengurapannya menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau saudara-saudariku, diberkatilah keluarga dan anak-anakmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kerohanian dan pelayananmu. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya mewakili gereja, mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang masih terus mendukung pekerjaan Tuhan dan gereja di dalam segala persembahan yang Anda berikan. Terima kasih bagi Anda yang masih setia di dalam setiap perpuluhan yang ada, setiap persembahan yang ada. Ucapan syukur, perpuluhan, misi, kolektif biasa. Saya percaya Tuhan yang melihat hati manusia akan memberkati kita semuanya, mencukupkan kita dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semuanya.